नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग में कांग्रेस ने किया अनशन। कोलकाता उत्तर बैरकपुर नगर पालिका की अधिकांश सड़कें लंबे समय से जर्जर हालत में है। इस संबंध में कांग्रेस की ओर से जनता के हस्ताक्षरों के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इन सड़कों की मरम्मत की मांग बार बार उठाई गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार उत्तर बैरकपुर नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्य आज सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 12 घंटे के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल किए। 12 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल कर जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की गई। इच्छापुर बादाम तला मोड़ पर भूख हड़ताल मंच पर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। हालांकि उत्तर बैरकपुर नगर पालिका के नगर पार्षद प्रदीप बासु ने कहा कि सभी सड़कों के टेंडर तैयार हो चुके हैं और मानसून के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा। দেখুন, উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দীর্ঘদিন যাবৎ রাস্তাঘাট বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যান চলাচল, মানুষ চলাচল কোনো কিছুর উপযুক্ত নেই। টোটো চালক, রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, অসংগঠিত ক্ষেত্র, ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, অসুস্থ রোগী সকলের ক্ষেত্রে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বিস্তীর্ণ এলাকা, কোন জায়গা ছেড়ে কোন জায়গা বলবো। এবং আমরা শয়ে শয়ে মানুষের গণস্বাক্ষর নিয়ে পৌর প্রধানের কাছে গিয়েছিলাম, স্মারকলিপি দিয়েছিলাম, গত সপ্তাহে দিয়েছিলাম। কোনো হেলদোল নেই, কোনো ইতিবাচক কথা কেন আশ্বাস দেওয়ার মতন ব্যাপার। শুনি বলছেন এই তো টেন্ডার হয়ে গেছে, অমুক হয়ে গেছে। রাস্তার জন্য কংগ্রেস অনশনে বসেছে বাদামতলা মোড়ে ভোটপাড়া রোডে। 5-6টা ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা, কোনো চিঠি দিয়ে কোনো কিছু কাজ হয়নি। তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। অ্যাকচুয়ালি কংগ্রেস তো দিনকে দিন খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা এত বছরের পুরনো দল পশ্চিমবঙ্গের বুকে তো নীলই হয়ে গেছে, কারণ নীল হওয়ার পথেই সাইনবোর্ডটা আছে কিন্তু আর কর্মী নেই। আমাদের যে সমস্ত ওয়ার্ড নিয়ে এই সমস্ত বক্তব্যগুলো তারা বলছে,